أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغاسو سكوني بيسوغا تاغودين غربا دا حقتي الحمد لله وكوغوني اللي سري كروم وجمودي وجيكيغا اسوغا وجمودي waga su kuñini hankendo ke digan kandiga katta hoho ina utu kadu ngwaro gundungo wala nyaga nura ka su komantenda kisiyonde tanga na Allah magalla ganna nyangoda gara na ide nyangoda gara na suturanya na wase nyangoda gara ngani na saharo da ka su hundi na lagaru mo siru nyangoda gara ngani na winu ko futu ke watti burebe garo duno ya Allah ganna asanki bakko kama Allah ganna wurgi bakko kama no raga ka wala gaminda nonga o daga no ku o karafu ko Allah ganna yambi sumaga Allah ganni khabro noro na kalle hasida bire na lagor mo siru nyango gada ngani no winu ko futu sahan kam mo Allah batte kam lengi araba ke araja bankaso atam billondo bitatum mun nyani lengi hijriya nga wujune do kamona gati ado tan nagate ado sino filli 1442 miladiya nga alfaini ihda wa ishirina Kenya nge mu matching kaso abida tamuni nyani lengi 2021 chine kebe gani uyuno fili tambile aro sinabane 2021 wala gaga tago kitaben kama rawdatul anwari min shirati nabil muqtari alla gana honni ndebe no ndora gada wala khana dangido kemba tenga o foko kulleji ilmin alim ken ko dora gaga waranno be alla nabi nyimme nga kapalle manyino ngani sadi bunu maju sedinde keno gonde kubenu musirkinu kubenu ga katu killengi tan ndangi khandaka ke na duñi islaminu nga kara ke be kenche dinde no gondi islaminu kuda soro ida soro tammi su kare kendi musirkinu kuga annabi nyimen kapalle mondi ida soro tummi fatindi ken gripu no gondi sare bunu maju sedinde keno gondi tamenda kenchuha kitten kade kitte ke nyimi hore ke be gan kitte keno gondi tamenda su hanongan ara alla nyaga nanti aga nanya mankange nga tokoro ko resiga ngonna managa je nga manyi modi na harsa ila alla nyaga naga je nge kutenko ya mi ganna suwari gella ga ngi je nga nyimega ila alla nyaga ke wattebe agi gadi ananya anyangi dangani seydum brawi ada koy duwa on khari ati wa murnu alla maga magiyon ki ngutu abada magani ya gen qurandi banu qurayda khibare no gondi kebe ga nyina banu qurayda na ke ngari ora ka hay kum banu qurayda khibaru nyelengi ati qadru banu qurayda wa asaruhu ala sirri khajwa banu qurayda gada jambay be da barti annabi nyimendi kapalle monga kenya nya batte nanya sababu nga magajangi nga kinyini banu qurayda ngonga I jambay njababu nya batte be ga toko magajangi nga kinyini katiya وكانت قريدة في أحد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق ذكره بنو قريدة ني إني لاهد نغني كاين الله فارنغ الله نبي نيمي كتابه كي ليغي لي جوبان رودا خاغلا جوبا مغوبه الله نبي نيمي غاري مدينة غا صحيفة بيد برني ada صحيفة كده برنا نديال يهود نسوغانو أمة مال المؤمنين ودا خسوني باني دبيغي نغون ودا خسو تاغو دبندي قرون تاغونا دبن كروشي onda khaga jana kan dogo jana kala khadi nanda bari mo be ga gemmay kay kha khano dinan ka o khano dinan da bari mo be ga gemmoy ka illa ganda serebe ganati warni khunu debe go so na debe gno gondi serebe ga mo ne na yaran ta gonda baro kam mo debe no gondi nan khelu na debe monondi kengen diga dinan ta crossini oda khasu hay gillo no kitungini me ona kamanga ja ona kata aga gillo kama mo be tayib ona kamanga ta aga gillo kama mo be aga daga na فجاء هوي بن أكتبو سيد بنو نذيري فجاء هوي بن أكتبو سيد بنو نذيري يغاكي غجانين نغون أسرو هاجي لخجوات يدو كي الحجاب غجانين غامي هوي بن أكتبو بنو نذيري من كينيا لكاتيا كينيا لنغان إلى كاب بن أسدي سيد بنو قريدا أريكاتا كاب بن أسديا بنو قريدا غاي من كين بايكي غواي هوي بن أكتبو كي ikumbino no nyamunda nande bi nyimme nyambadu nyambandankari I feli iga feli wada kuna gara ketaku siki hallendi ba nanti kunguna le mandi munafiqinye abdullah ibn ubay ibn salulu I parce que angana munda na sere jambandankari
akamangana chancin kita manangana feli abaraje ni manen nan ka kari kay gunguna le makeni munafiqinye parce que akelli nguni na anda minyi mendi kapalle mo su kariya ati annabi ni khata bakka de benda kiti tikanya nan dani khata bakka de benda annabi gadi khata honu daga taku khaybara honu daga sama nyinyen nogondi keta kenyen dambugu nanti katifano do wujunu tummiri wosuna al yahudiya nunye kurasi gangondo wujunu nakatiri mana wujunu tamiro ho hada maremme nantiri mahamadou gaja madina no konda di kapalle mo ari kata banu ureda imangonga nanti fa hasana lahu al khadru wa kharrahu ala nakhdhi al ahadi fa naqada kabul ahada ada nyoki nanti ngira njuna al yahudiya bana ne gay oga mogobe o waga da fursa nyakita oga na ke chanji bulo odo duna gille no konta ke me chanji kitan o mo ke chanji bulo o waga da opportunity ngita ke killay mahamadou gada golle be nyango suyo ge loga munda hanona kari waga do opportunity ngita ke killay ke opportunity ga no firi madulo ga ngiro ndaka me kitan o junu tum migiri katfano gudan gentu odo kunjuna al yahudiya nuni katfano ri nangiro najidi ko ho ga no asuri kurasi gangon juri sasa lahidu be ga andi na lahidu ge gurja tay kabu gara lahidu ge gurja wa khama ila janibi quraish wal mushrikina akhasiki kata mana mile kata kurasi gangonga ila lahidu ge gurja akahi kurasi gangonga na lahidu gurja kahini ati wa kanat qurayda banu qurayda nya fe junubi madina inyi madina tatenga ko gara debeke o gara misala gara mo boti misra ba mariam wa ganani makkan gondo kurebe gari iranda gilliti basi lakara iranda gilliti lamoy ngillem iranda gilliti lamoy bang iranda gilliti ayna mari ngillem bang iranda gilliti sare hande bang iranda gilliti fotodo ngillem bang loyem baka to ko miloto sey ngangille gena ngiro grawli ngire na lo misra no gonde misra gara nya madina na ngiro si do ngille gena lido beddi ke bang banu kurede kanu bayti nonya kumbanu kurede ka lahidi ngodo kunnaga indoga jana parce que ki lunta ko keta nandi kunta i serentar no kunkama parce que layru nyina gari na kembere i kunya ji kumanya anta jambe entano bo ka kemba lu gure gara ken jambe wasa kita o ku bogo sa kundenga ko do kummen choko to ko tino yere bana kita mayla bana ke be to ko da ken kummen choko nan jigi kane kille inta kille tra na lode be ndogondi kato ya kundore mu atoko kudi ya na kita sedi nde nda tambina ille banu gure da gara chanji ngini nan tisa ke lokato halle iga kinyo yimmel mo be o yakundo na burundo re mo halle kanu no gonde tayib silami nunga fi shimalia silami nunga tino gem bangi ko gada misale kada mo be wa balagha al khabaru atilam ya wala yakunu man yahulu bayna qurayda wa bayna nisa'i al muslimina wa jararihim ho manya hibe gam qurayda do silami nu nyakundire mundi tumbaru na kanundi mana anga banu gure da kinga da chanji ngina ngata 100% miya mbili miya Allah wa dangini kata kameti kame Allah wa kilengi tana na islami nuku na dangi kata islami nuku imenu ga kummeke be igati nongani aron nangi idimba yanu kanun nogondi fakana li qataru alayhim sadida kenya kanu yem bogote ngade kenya kanu yem bogote ngade gelli halle kanu yem ngokama ogu wujunu sike bane hay oga wujunu tamido ho hada mare mo ga tutle ngono kunye kanu yem goto kenya kanu yem bogote nyede وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبار نgi nyalla ande bi nyimmenga ande bi nyimmen do yugoro ju wasaka kambalunga nanda gage mo khonnonga bo sakon denga no kebe nandi sere ndek nyino yakundore mundo na burunga kanundi kummali wonanu sere langandu ko kunya gara kilengini nandi lokato di mbay no kanun no gondi nalito halle banga no wutu khibara nga kinye alla ande bi nyimmenga anya kanu yem pokotenga akapalle mangano ngani farsala maslamata bun aslama allah nabi nyimi ada kengirndi na kamo hilli go gore saka kam nanti kakuna ndo kanu kakuna ndo to halle no kanu na dimbayan tanga halle kanu no gondi parce que amakura igal lu madina ta kebe ga nyana burenyen ka allah madunge ara kamo hilli go gore sako kin kam mati kadaga nonga ne kadi har sakilu mataku ay le jeda buna harisa da buna surahili al yamani ay le kengir ne kadi na ka moski go war saka kam magadi nanti kadi karaga ka hikubanu kani dem kadaga li hirasati jarair al muslimina
nanti khande ga halle khano kanun tango di mbayanu do o yakundore mo khali tangano ngani tay iga ken no gondi warsala sa'd ibn maju wa sa'd ibn ubada fi rijal min al ansari ada madina ada degu munkri ada degu munkri de bugu mu lemu ko ben hogani madina di girndi ada degu mu goro nyiminu girndi tungalle goro adi girndi na soro sakhi kam madina ko ati khadaga yestajuna lawul khabar kan daga khibare ke imbasketi to ngunyeni magare nyen kureda do jambaba khadaga sa'd ibn majid fa wajadul yahuda ala akhbasu ma yakuluna madina de mungari na khibare ke cekki to ngunyeni walla to nguhe ikunda ni ambono nday gunga mu ko mo be an ko to kenga ida jamba nan ko to kenga faqad jaharu bi sabbi wal adawatu wa na'alu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qalu man rasulillahi la ahada baynana wa bayna muhammad wala akhdun iti madina deg mulle muguda iti ko nga kebe me ko no ko ni ke muhammadu yimme kaga dini rasul ko ni rasul yimme o gunta ke o ko kaga take rasul kambiri ya rasul lahidun do gudo ken naga de lahidun dora naga tahunden dora na gonta tu andotu he banu rera golli burende bad yalla yiganna tapolli gedo billodi ngutu o ko nyi kanu gudi hakati be kembiro ra kato na here kitade be nga kato ga ba ko na here kito yakundore mo kayda wara kama kasi maki kanda ga jange nya kundu ko manya bido hilli sikki walla ko yande kasu muma annabi nyimmen digame kasu muma ida game so ni gonga dini kaso kebe dangani nakan kaso sunga so ngana kara kaso kebe nakan kaso ndo urunguranen kaso kasu filli iri qagelli safaru no gonyadi safaru gasigi makata jul khada igano ngan majulu khada gasigi kasu muma ido farendo annabi nyimmen di kapalle mo ngame kanu ngabo tay iti awa degmu be nuga madina annabi nyimmen kapalle moku kutungalle moku kubenu hogani madina yille kata annabi nyimmen ida khibaren shaga ndala ngani iti allah farenda ngani sallallahu alayhi wa sallam iti annabi da iti adilu wal khara adilu wal khara يعني أن قريرة على خدري كخدر العدل والخارة بأصحاب رجي oda ga gir dangine ta ko sikki halle no gondi annabi nyimme ngadi kapalle mo ko be no girni soro ko tammi be gadi reyi yi gada gay gadi kari gira ko soro ko tammi be kari ima jambo nyaada bare nan di kunni islami nu nye annabi da soro tammi kiniya kala ga kadi ina ga garangundi iga kinyi kille ngay di jambo di kari iwa ken no gondi gadi ban khara khakhir shelli gadi kulli gadi allah farenda tanjire sere wutuna kiniya iga kinyi kille nga jaga jambo nyeni ga ma gadi ga sukari kugari katan bi nyimme ngay ti jambay be ga adilu khara suro maga kemme jambay hay bonu ko reda kama igere kebe de barti gidin xamne du ngonu wa tafattana an-nasu fastadda khawfahum kama qala allah ta'ala soronju fitine keta soronju jarabi kanu en dalla hotal lan ka hukanu en gani kameti kame kanu en daga mawujune kameti kame gani kanu en dabulu nan daga mawujune o kanu keta parce que anga gaja mogo anya kenda le munga kanu no gonda ndi mbayan ju ampalle kanu no gondi anga nyimme gan har kisi anga arni kanu nanda jida anya kenda le munju kari dan ko renju kari na buru ben waga wado yisu daga hotal lan kape kanu ngade har samma ga nyimene ko alla gara ken gono la hajabu ayan no gondi ora aya gara ke gara ken gota ati wayi ya qadil absaru wa balaghatil qulub ala hanajira wa tajunnuna billahi junwa hunalika ubutul mu'minina wajili jili jalan sadida yagon juwalu gula kana sondo mu jukki nyeketa mama njembe ngi kanu yemma kembere ji kembo bure nga simineti allah nondo no nyani ida muminu ku jarabi ni yonko ndem bokote na muminu chabatindi na muminu ku sabatindi munafiqin groupe menu khaga na jamal munafiqin groupe be khaga no ngani iti ko gara ayan ko na gara ken gota mo be ma wadana allah wa rasulullah ghurura hata khala baduhum kana muhammad yaiduna anna kula kunuju kisira wa kaisara wa ahaduna la yamunu ala nafsi an yajhaba ila al-khayti annabi nyimbe ndi kapalle munga kummeke karande no gonda gara ma wali ke wutu gara pikas ke agara gide ke samba amati dangani aldara same unyen karle mo ada kenkinoyi ada kisira unyo dangani ada farisi unyo dangani munafiqin kutu ko kenya sankiri mena ka do jamaake
iga to len ta go do islaminu koy iti khata wari alla annabi nyimme ngella so no ko alla di fare ngenda o ku benu so hayron ko ne ser sunta sago gilliron ko ne daga homballe ke nan daga selaru tere na nyillerini amma katu sago nan daga selaru tere homballe ke na nyillerni o ko an katu sago nan de o kura wa yamani do e fare shi do e kisra o kura wa kumarna anda wari ki hay sangana to yata yogonu khati khadi munafiki bana nukudi alla kallange ngi digan kan nen shaga nuro qur'an gondi ma wa'adana allah wa rasuluhu illa ghurura alla di farenge mo kunyina ho e ganda marse diga meta no mana no turulli ngungino ita no turulli ngungino nanti kyani ko turulli ngukinna nyenita munafika ko julumun ta qorayde ya gi alla gan no hon no kompasu o sellanga alla gan no hon no kompasu o sellanga wa khalat taifatu minhu groupe ti khadi kahniya gelliya iti ahla yasriba la mughamal lakum farju e madina taxano xay ke taxu dingira be sabat dingira ndaxara yaron kunne xasagi xanni xasagi kattaxa kompo xasagi kattaxa kompo wa arada fariqun minhum al firaru fa ahtajanu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu muhtalina inna buyutana awratu ma hiya bi awratin groupe yegonu xara mundu xadi imuru parce que kanu ki ga dumbu hiki kanu ki ga khoto mo be kundu groupe da kanu nan digu nga wurnu yugo nurni kata ne binyimme nga alla ne binyimme ngiga gilli kan no gondi ala nyingi lu champe make dingira do ke dingira da bari may rek ko make da bari iga lo jurun konno fare ndangani inna buyutuna awratu nge kanchu nanga ke dingira da bari ne mayre da bari ngama daga non da bari gollen ta gemme alla ti o ma hebe ati lo jurun tanode lo jurun tanode o qur'ana ay nga ke ngono nyiruduna illa fira ila hurnu ka lo jurun tanongani iga kendo gondi keta silaminu kusuga jarabi keta kanu en tallan koto honu warni keta su honu da kanu nguru indaga na faren do mbane to kono ngani bo alla ande nyimme kala ka rasul sallallahu ande nyimme jaxali keta nangi jaxali en kempa hina bala qawla khadirhum banu gure de jambay nga kinyai alla ande nyimme ayongi ke li resiri alla same فتخنى بثوبه واجتجا ومكس هكذا طويلا باجو قوري بي الله نبي نيم مخا اسغنا كيم باجو قوري نا غوسو نا دو غوسو كندي مانا نا قودو كما ادلا سقا اكو هندغي على سمي اسغو ادلا سقا كمري ثم هذا وقال الله اكبر aga dalla ken jakkeno gondi bajo ke ga kupa kama aga dalla ken jakkeno gondi agri aga gillaro allahu akbar ngiri o basara li muslimu nabi fatihi wa naziri ala islaminu ku wadi nyakalindi akapalle mo kubenu ga karo wadi nyakalindi nan do wase yin kitana do idande ali nyakalindi wa arada annabi nyimminda ku khanu aga giri ken kuppen gondi aga giri aga tagu aga dimisi wasati nan diwo wayde yin kitana ada ku khanu anyuri sila ila wayenatu bun hisni li yusalihu ala sulusu asmar li madina parce que aga giri kengo aga giri sakka ken gondi ada kiya wari nanti jama ke ga mo be sala hiyemba na lawa jama ke sankini ken ngaray hanallay ada ku khanu ina sere bagandi say banu kudi na kay kata ke huyeni akundu e kiani qatifanu manke nga kiaro wujunu tummi ngiri qatifanu nanti kunna nyille wayin sabu li salihu ala sulusu asmar li madina madina na buru sugare so kan bonu ndo kirti kata witre mu sino so gona so gono witre mundo so kan bonu ju hata fere ona so kan bonu kusu tagandu siki ona tagandi sikandi nguto na kina kay kakum min wagir khatifan ko kandru goto kakum na nyille an to goro kuresikango kubane na parce que kana to goro kumbane na makango ho baka kureke sembenga he know how to deal with them ido kulla wa dilini odo kunga hi kenya na makobe wayen sabu huwa bi khatifana kendo khatifanu nyille ogana so ko sine so ndo itre mum pata na burundo so kam ponu ci ferewni takandi sikki o kuma dina tagano na tagandu billutu sikandi wona kingina xafu fa ba jalika sayyidul ansari aga jonga ke waray walla i kapalle mo kurenanti waray mbay ge hare ngeni kata huyenia nanda kendo khatifanu nyille ke waray yani maga agara ke go akota madina tungalle mo benu gano madina debugo mulle mu deg mu mbara
ite annabi ñimme nanga non tan nanke warayidi non takedi ogana sogo sine su wona buru wona takando sikki wona sik takandi sikandi mo mango dona kinya ite Allah annabi ñimme takendi madina tunkallen khorobe nu ganu ngani ibara kenni ko kay sa'd ibn majid sa'd ibn ubada iti Allah annabi ñimme nanga wa khalaqunna wa nahnu wa haula ala sirki wala mu yetimu anya kulu minha samaratan ito kudo kusuga ni musrika ko ndi hakkati be ondo so kam bonun jogo har sina bane har itirem bane hunji bane barama yigo na burun nokonde ya fahina akramana Allah bil islam biram be kata Allah garo gudaro nuron islam a gun nokonde wa adna bika anutiyahum ya rasulullah anutiyahum amwalana iti biram be kata Allah garo gudaro no bagandi kencir ka gun nokonde nuriti islam a gun do ko hayto ngamma Allah ille o darno kadi anke mahamadou mumango kuma ka debedi Allah lo daro nanke mumangino kuyi onona burungu tona kiniya wallahi wala nutiyahum illa sayf ita Allah nabi nyiminda iti wallahi wonta hoho kinniya ganta kaha kureke iga ille ne adi wujunu guttum misre be gadi ga saka homballe ge iga ille ne das fine inyille ndaga kay ga modunge ille ne wonta hoho kinniya ganta kaha balle mana kaha nato ngono dina mana digame ke kula sanni maniya de munda munde na mani ko annabi nyimme ndangani idona buruku idona burungu ne daga nasu mi gano su kari fere anu yongi gan dawurno kan nendi birabe indo su kari kemiro yitere moyidi na daga ido so gambon xa na o to ke yongi nga sege na ga yangana on ta hari hunji banon takinni o yitere mundi on da so on ta ho kinna ganda kaha ngenga re kenna to ngori na fa sabara yahuma annabi nyimmen dino way qawara yi gadu yetike on ta ho kinna ganda kaha on ta ho kinniya ganda kaha طيب تخاجل الأطراف ونهاية الخجوة ودغا هينو ني خدي groupe nu ku hilli karo ku hilli ga yagu mo gobe ado ga jangi ngi me mo odaga hayno ni katifanu groupe nu ku hilli katifanu do gure sigango iga yagu mo gobe ado ga logon da gobe kita ado ga jangi gen sanki mo kasumu maketa silaminu ngake problème no gondi kinga giri kam mo gobe walillahi fi khaliqihi su'unu awalla kamma ko mon khibarendi hinu ni lanko pandi mo Allah kenyana hinu ku khibaru ko mo ku khibaru ni lanko pokku panata ananya kundu lengi ko mananya kundu ati kullu yawmin huwa fi shan on Allah nyaga jawo jalla ko do suga da no khibaru ku lanko pa kata ali halasren no lengi hasu daru فقد جاء سناي هذه الجروف القاسية إذا كي حقتي قتيبة نقول أكاوان دغني نوين بن مسعود الأسجعي وهو من قطفان نوين بن مسعود الأسجعي أن بني من كبال لمن ينيجي بنو قطفان رين غور ينيجي أكنيا دي سروندو وجنو تمي هذا مرمي بريبا أكنيا جروب بغن نقول إسلامي نياني ككونت أسروندا إسلام أغنت وكان صديقا لقريش واليهود ke nuwen bun masawdul asjay sere qore nyani ado quraish gangu kudal yahudiyan ko ado kunna ko maridi ma ina kallinge ngani mo be ado kuna kallinge nyam tayib ari kata Allah nabi nyimme ngati ande bi nyimme ndangani sallallahu alayhi wa sallam ati inni qad aslamtu qa walakin inna qawmi lam ya'malu bi islam in juron din kilama gondude famruni bima sita anga wala kar ko kitabu nyogondi ati annabi nyimme ndangani ngiya kharo silama gondi an juron tatuna din kilama go sasa hinu hilli annin jugandi bane no gondi hinu hilli nan gaja nan garaba nanya seydum burenga naka hanga sona gaja nanya seydum burenga wala nan de ma siyasa ndo plani nyai nan ka tuke kurebe suga marina homballu kuna su sanki lew ane manka ngem wanya sun jank annabi nyimme ndangani mbaju mbay ke nyimme anga katuna raybe kitana annake jama su sanki annabi nyimme ndangani ogugo kitabe ke be ko ron cikete kenga annabi nyimme ndangani fakhala anta rajulun wahidu ma jaa santa fwalu anke mbane koti Allah mani khawara yi dabarni ambane koti ambane ka jangi anke mbane ramani ka jangi dabarni ke wujunu mani mesre wujunu tamiro ho wada marme walakin qajalu anna mastat angara waya gunde be dabarni na palani do siyasa be dabari na ke kuresu sanki mbaju mbay kenya ken dabari fa innal harabu gudwa ga jangi mbay kundu here nyani
angana ko tan kapalle manga here ngata wara indo palani ngata anna nyinia ngajangin ni here nye tayib annabi nyime ngara ken gura ngani fajahaba nuaym ila khatifa ila banu qurayra nuaym daga katta banu qurayra falamma rahum akramahum biram benga banu qurayra gara war parce que sere khore nyani khatifanu sere khore nyani ida ga mo be katta ki gajangi kirti katta ga nyani kunda ga mo be iwa kentu akenga kentu anta ho ko ni daga ga ken balle hanan ala katta banu qurayra agadi warida daro na taquran ginay falamma rahum akramahum fa atarifu udillakum wa qasata ma bayni wa bainakum qawatu qana go be gingeda khana kere kere nda go ngeda ka kunna khana go be go kuda ka kunna kawa kentu de ka inge kunnu mbay diga me ko naga dangani mo hodisu ko mo hadisa faktu mo wanni mbay ka ceygo ko naga da kanam bana na ken gonni kananda ka ngana ga nyamar ni hibana kanduru koto certana maka kem mugu an kem posro hilibane naga an kem bo hilibane naga qalu nam itke nganyana maka kanu ken kara ken nganyana ati dangani noy bun masawud ati qad araytum ma waqa li banu qaynuqa wa banu nadiri wa qad jahartum quraisha wa qad fan ati qay minu da wari muhammadu gada golle be sagu banu qaynuqa gada kengari golle be ga sagu banu nadiri gada kengari kakun ka gada quraish gan kon pasa naka mana naka haleki ni quraish gan kon mana naka sembengi ni na quraish gan kon pasa kada katifanu ka fasa nge meni katifanu sirenye de nge megiro nyanali kado ku hasa nga kebe konna kada menye nga ko begi ngeda khana kha wa hum laysu mislakum fal baladu baladukum fihi amwalukum wa abnaukum wa nisaukum nge megiri banu katifana kado gunta bana de kado kurasi gangon kanta bana ke madina kun ka kunya debe ni ki debe fal baladu baladukum kana buru ngayron kunne khare mu ngayre khaya ku ngayron kunne la takhiduruna qakulan tay khangri madina no goni nanguru na khaya ku kuda khare mu kuda kana buru kusu to khayron kunne ila khairi wa ma baladuhum wa amwaluhum wa nisahum fa baidatun o ku benu ga gere katifanu o ku yakundore mundo na buru kunjuga dingira be asudda dingira tangandenye muhammadu randa gilina ne go ku yakundo na buru njo nore munju ndaga golli bore nyangi no ngani o ku gar yiron kunne fa ina asabu fursata billahi o gana opportunity ngita o kuri nan ka ha o gana opportunity gore ngita su ona golli bore ndara muhammadu yadi ka shahibonu ona ile ona daga debede gello gama opportunity ka kitaka ona ile kato debe ngaro no yakundo re munyu no ngani wa illa lahaqu bi biladihim wa tarakukum wa muhammad yantakhim minkum kayfa yasau billahi o hay kakundo muhammadu to ko debedi kakun nyende tapole ndo dim billodi mbuga kado muhammadu nakh na laydu nguruja kado muhammadu nakh ke gajangi ngana nyime muhammadu na golle tra khay billahi sakenda me sakhi hare tek etiketa boy min ngi nya hete ba qalu famali amalu sa so na man khada bar ya khayli aray murna ken no hebul masawd al asiya ito na man dabar ni qalati la tuqatilu ma hum hatta yutikum rahayinu kamaga kahiya kamaga kahu quraish gangonga na muhammadu gaja a kamaga kahi katifawni na muhammadu gaja mi gana tolo mankin hakay anga wala nan mi gana kame so malle mekin hakay ijere goro ina kame so malle me konti katifawni ina kin hakay quraish gangon kan ho ni so mambaga ni sere goro kubinu ganu so malle mo maga ganna konti kame sere kunna nya kamaga gaja ki gana har dumbua kanda id muhammadu nda hari nya ira ndawuru niya nira mugu to kamaga yarangunni kakaga makenya dabar su inda daga inda ka to koyron kunni ya kadu muhammadu to koyron kunni aga golle be nyina kaya bure nyande itara ngani itangara arai kebe kono da kunu itodu ngetangarai summa tafaja ila qur'il araga kata nuemu daga kata quraish gangonga ila quraish waji tamabiru asayhum wa qala ta'ala muna wuddi lakum wa nusihi ilaykum qalu nam iti no o sa wonde ngangen ati kabin getu kana ko be ginda kana ka adu nugulun gulla ko be ginda kana ka itino iti kencan kontento ati mbay digame ko nakada de quraish gango ali mango ko ru ko humi ati mbay digame ko nakada de kada mugo digame ke mugo ndi faktum wanni sere maga digame ke mugo akay qalu nafu ito wakenda bar ati yal yahude no kubenu nge wakadi shutude
al yahudi nuku khalina adamu ala nakhidhum al yahudi nuku gada igara lahidu be gurujido muhammadu naka ya khani misi lahidu ke gurujan den nogondi ya gada muru ya hemuli ngada kata muhammadu ido muhammadu nyille sagene na lahidu ke sagi mogondi khada tude ku hakati khakuna ila lahidu ke guruja be lahi khaga naro ku gati khallolo lora ke be khaga naro ku magai ka ke nogondi ina golle tragai manduno ga ngiri khanta mungunu ken jamba ye nyeni magai ha munda khamuli loa ina katu kiten chaka kammo parce que ida kya ko ni geda ngani nanti ikumba ka kanu ga jangi ngana nyemesa antari jota triku mahum farsaluhum qara khibaran kay qara faren kay katia kana higi imbaskedi yalla idan gudi ngo be gadi kuna kada tongunye ni ma tongunye parce que ni misi golle ken gondi ya ka kanu kiyai ga jangi nyeme halle kam ga ile kata ga debenga kagi kunto koyron gondi do muhammadu na golle nyenge kebe aga linga dangan qara haren kay katia kali tirndi itinda kayna kana muhammadu gaja maga gana ka kame so malle mekinia maga gana tolo mangina ona kullaga o gana kullaga gaja ngana nyeme gona don do ko o da kasu da muhammadu ni hakken do su muri honni kenye o da kasu gana muhammadu ni ona ka kagara ko benu kini tolo mangoni saga kay kada kasron na daga kenga hesu inda kayna kay na muhammadu gaja ara kuma ko kula sigangonda ati kay kuresi gangonda igana katirin nan jana tolo manginia kama ka kinia de kanda gare munginia kasere goro ku kanda kinia jamba nyini makade ihai kinni muhammadu ni sukari kendi khato ko kayme kembere fajahaba ila qatifan wa qala lahum misla jalik araga kati misro kada ati soronda ngani parce que akenyi meni soro ko sere goro nyina diga munga wutini ati soronda ati ke ko yahude no ikana kutu ikana makan kontu kakum min so yaron gonde kanta mo suuti kusuyi jambay be ga kemaka kumaka katobi ci kardo hike no gonde gorno hike to hanan na doro ku halle kanu kudi ale hude no kula jambay nya sitide agara mo be ko quraish gangonda rame ko yi misron ngane khatifan ati ke plan yani maka o gona rode be gadi na katu golli buran terno yi walla khayti gajani ngana nyimi halle o yille nan ndago karoni kuntu khairan gonne sasa inde gajal inde muhammadu kapoy mo ganan tolomanga be nginoy mo gana garanti nginoy o gona garanti no ngino gono suro yo gono koroni konti wona akinia anay hari ga jengi ngana nyimi wotna nduranta wuruna kunchiro to khima khairan gonne ida وبحاجة تدبير الحكمية تسككت النفوس وتسككت كي بلاني هيري سيري كندو كي بلاني سيري كندو سونو موندو سككتا يسو جيغي جاغ باسا هذا مرة مي خا غروب جيغا بو مغو خاغا ما ساكو ميتا خارنتا خا غولي ندو ميمن ما يفوكو ما خان ساكو ميا ngana mu franci no confiance ganda golle sudi xaxa ndata na kane xaga ma saxu mi xama metros kama metro su kawa munda karanta ka golli domi parce que maka saku meketa kurasi gango maka saku banu gurede ka maka saku kurasi gango nga katifanu masaku kuresia katifanu masaku banu gurede keta groupe nu kusu isi kameri keta isi kameri abu sufyan gala hike chekini wala nuemu digamu ku tonguni ma tongu he warsala abu sufyan wa fado ila banu gurede yedi hum ila al-qitali khadan abu sufyan ala harenke banu gurede ati o munda kumbane koronga ja banu gurede tadangani itu kumbane sibiti nyede itu ku al yahudiyanu o so da hananu ngodi toron ko te ga tangi sibiti ngota ngalla ga golle be sharia o ku sibiti ngota ke kunto ko malenu ngana ko ndo kunto kitendo gambara nyongo sibiti ngota nyene kumbane o kunta golli nan ta wonata ko hondo kuma iti kenju hede o kunta kayna muhammadu ga jamma ga na tolo mankino hata tutina rahayin minkum kusa budangani o kanna kay likay la tatrikuna na watajhabuna ila biladikum agada igada kumogolu kuna data ido numu digamu kuswakanya digambane kuresiga ngondi iti kuresiga ngondi iti wallahi sadaka kum wallahi nuwaymu kuresiga ngondo katifano iti wallahi jaga nuwaymu masawudu gada digami kebe ko anda tungunya kono da jaga nuwaymu ja anda tungunya ko jambay nyani maka awa groupe ke so kurege so aka sanke kundo kuresiga ngonga da harengi waraslatu kuresi ila yahudu ti watini dangani wallahi onta abu sufyan gara harebe khiya harelli halle iti
Abu Sufyan ga ile harin sagani ati wallahi on datolo masukin na gai kaga kapo na Muhammadu ga jafaini kaga nta kapo ga on datolo masukin na gai wa kharaju liqtali fa qalu sadaqakum wallahi nuwaym fa kharrati ajayimul fariqaini wa taqajalu iti wallahi nuwaym tongon fa kharati ajayimul fariqaini wa taqajalu groupe ke karo ko ile suke de sembe ngani no ko be sala ngani no ko fondation ngani no ko be a ko seketa ila me jamba sa seketa muslimo talabu namba jina wajadna talibu ngara ben kote groupe ke suwa shankini me keta amma islamin kunga Allah khil Allahumma asturu awratana wa amin riwayatana Allah nga no lawranu chuturi anga no halle tangoda nga no yakundo na burundo re mo halle kanun no kondi Allah oga jote kebe de anno o lawranu ku suturi anno halle katanga annabi nyimme kata Allah gharagase kata Allah kallankin wa butal rasul sallallahu annabi nyimme la gharagase ila rabbihi ajja wa jalla Allahumma munjil kitabi sari wali hisabi wa hajimul ahjab Allahumma hajimuhum wa jiljuhum annabi nyimme ngako duwa kono Allah kitabe nyankandi ndana ake jama hore anni jija manan ni jija ni sembe koso anni shankime fa arsalallahu alaihim rihan wa junudan min al malaikati fa fajarjaluhum wa khajafu fi qulubihim Allah kallange nda fangen rihan angatu ko horam gonuga ko nodam ko angana qur'an teringa iga hasano da mo be hakarisu anga da rihi warno gusu kempa yi yangan katenye tenero anga da rihi warno gusu kempa yangan katenye mana suratu fusilat no gon Allah di fa amma samud fastakbaru fil ardi bighayri al haqi wa qalu man sadda minna quwwata samuda ganko ku fesere nyi nyaare ngam mi ga turi kulin ti anay tungu hibe ganta tungu kamma mi ga to ko kulin di mun nyonkono anni mu kam man sadda minnu ko ya Allah ti wala mu yara wanna Allah allazi khalaqahum huwa sadda minhu huwa ya wa kanu bi ayatina yajhaduna fa arsalna alaihim rihan o ko hedo yaron gonne sarsara hanga sarlande Allah la kenya kai katia fi ayamin nahisati ko tan kubenu noni tegani linu jihahum ajabal khijiw yangan kate Allah hanga sarlande nyaqi na warakatia ni su halaki suratul haqa bana ne geno gondi garana kenya konna ati dangani mani gadi fa arsalna alaihim rihan fasaqarna alaihim rihan wa ma adu fa ahlaku fa uhliku birihi sarsal atiya al haqa suran ne kenya konna سقرنا عليهم سبع الليالي وثمانية أيام هشوما فترى القوم فيها سريا كأنهم أجاج نخل خاوية طيب ada fangenya kay katia na fangen kay katia ni su sankli bakame ado malaika nunga gelli kurunga ni kure kera na su yonko na jija na kanu en pita isondo munga wa kafati rihun qidrahum ginube nu gani magano ngani igana ginanu benu taga igandu kay ganni kollo hangen nara nasu qora nasu sanki juronu benu ga xamagano ngani xagara juronu benu sigindi e xagara juronu benu dabari kay gandu benu xagari tagundi illi juronu ku hangeli ni suutu ni su waydo fankenga wadaraba atoko gadi hanka mulle qote alla hanka mulle qote incelleti gadi hanka qote incelleti ndiya ira ndaka tagunu bo mulle nga sella nga tilli suku tontonju e hangen nara adi tilli suku tontonju bokoti ni waydo hangen kembre kede ni irandaka e gineta gunu tilli suku benu gani gi tontono ga sakki no gondi irandaka kun qaraga na gi sigindini e hankenda ko lonju bonondi maka kembre i joppe keta nangiri e o bada wu yeta hayaluna lirahili o bada u taymun go maka almost tan nakati minute aywa ago bucina wana wure danya maka wana khaketa wura da wura garande banu wure danya kembre kete joppe nangirni igayi mo gonjiro ni nangirni ndi nantindaga khadi qultum ma qultu okuwa kebe konora koni sawaba nga kebe de khay kuni sagar na bakay kutu ko kana dangi kenga kullu man adam al khatai wa ghayr al khataina tawabuna subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk subhana rabbuka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh